Pozdrav svima! Danas pravimo Kinder francuski tost. Ovaj slatki doručak je gotov za tren oka i garantuje vam najljepši početak dana. Prije nego što počnemo, zamolila bih vas da me podržite i besplatno se pretplatite na moj kanal. Rolnice su gotove za svega 10 minuta, a recept ne može biti jednostavniji. Pa hajde da počnemo. Od sastojaka će vam trebati kriške tosta, Kinder čokolade, 2 jaja, puter, šećer i cimet. Najprije ćemo izrezati korice sa svake kriške tosta. Na ovaj način će vam biti lakše kasnije da ih urolate. Zatim umutite 2 jaja i ostavite sa strane. Kriške tosta istanjite oklagijom ili nekom ravnom čašom, kako god vam je lakše. Pripremite Kinder čokolade onoliko komada koliko imate tosta. A zatim urolajte po jednu čokoladicu u svaki tost sve dok ih ne potrošite. Istopite puter na slaboj temperaturi i neka se samo malo zagrije. Rolnice sa čokoladom uvaljajte u jaja i redajte u tavu. Pržite ih prvo sa obje strane po 40 sekundi, a zatim ih okrećite sve dok vam ne porumeni. Kada dobiju finu zlatnu boju, izvadite ih na jedan tanjir. U drugi tanjir stavite 2 kašike šećera i cimet, a zatim promiješajte da se sjedine. Rolnice uvaljajte u mješavinu šećera i cimeta, redajte na tanjir i servirajte po želji. Možete dodati banane, malene ili borovnice, sve je po vašoj želji. Ako vam se recept sviđa, ostavite mi like u znak podrške i podijelite recept sa prijateljima. Zapratite me i na Instagramu, moj profil je prahnulo.me. Nadam se da ste uživali, veliki pozdrav!